सोनिया जी, ये आपके नाजरीन देखते रहेंगे, हमें किसी ने भी अभी तक सिलाई मशीन नहीं दी, आज से पहले किसी ने ये पहली दफा है, किसी ने नहीं दी है। और इंशाल्लाह इसमें मैं अपनी हलाल की रोजी इंशाल्लाह कमाऊंगी। और जितने भी लोग हैं वो दे के, और उसको मैं खुददारा कहती हूँ कि सोच समझ के हाँ। अपने जितने भी हकदार हैं हाँ। उनको हक ना हक दिया करें। बिल्कुल, इनके कहने का मकसद ये है कि अपनी चैरिटी और अपनी डोनेशंस उन लोगों को पहुंचाएं कि जो लोग ट्रांसपेरेंटली ऐसे मुस्तहिक और हकदार लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर इनके केपीके में ऐसी एनजीओ, सीपीओ जैसे इदारे अगर वहाँ पे सपोर्ट कर रहे होते तो ये हमारे पास इतनी दूर, इतने कोसों किलोमीटर का सफ़र तय करके कभी ना आती। तो प्लीज़ आप चैरिटी ज़रूर करें, डोनेशन ज़रूर करें, लेकिन उन इदारों को करें, उन लोगों को करें कि जो ट्रांसपेरेंटली आपकी अमानतें ऐसे मुस्तहिक और डिजर्विंग लोगों तक पहुंचाते हैं। आपके पास इस वक्त सुई से लेके सिलाई तक और सिलाई मशीन, आपने तो मेरे लिए पूरी टेलर की दुकान जो है ना वो आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ, मैं कैसा लग रहा है ज्यादा आपको? खुश हूँ। आज एक छोटा सा कारोबार शुरू करते हाँ, हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई हूँ। मैंने कहा चल मैं एक छोटा सा दुकान खोल के हाँ। या अपने घर में बैठ के अपने कभी बच्चों के कपड़े सिलाई करी, कभी औरतों के कपड़े, बहन भाइयों के कपड़े सिलाई। तो रूबी, एक सवाल मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था और शायद मेरे नाजरीन भी सोच रहे हो कि ये तो सैलाब आ गया और आपकी सब एक्टिविटीज एकदम से बंद हो गई। बिल्कुल बंद। उससे पहले आप क्या करती थी? बस यही फंक्शन वगैरह अच्छा। करते थे, लेकिन वो भी आपको पता है पठानों के फंक्शन किस तरह से होते हैं। हाँ, और उसके अलावा फंक्शन जब हालात ही वहाँ के अच्छे नहीं है, इकोनॉमिकली हालात ही वहाँ पे बेहतर नहीं, तो फंक्शन कौन करवाएगा, तो कौन बेले करवाएगा और कौन हमको इनाम देगा। और पंजाब है ही नहीं कि वहाँ पर बंदा भीख मांग ले। हाँ, वहाँ बैंकिंग की भी मैं परमिशन नहीं है। तो ये बहुत आपने मेरे लिए बहुत एक जिंदगी आसान बनाने की कसम से आपने जरिया दिए। नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आप इतना शर्मिंदा कर रही हैं मुझे, बार बार आप मेरा शुक्रिया अदा करके। मुझे थोड़ा सा मैं इस काबिल नहीं हूँ कि बार बार कोई मुझे इतनी बार थैंक यू बोले। मैं तो बड़ी हम्बल सी और आजिज़ सी बंदी हूँ। तो ये उन लोगों का, मेरे उन दोस्तों का, उन बहन भाइयों का शुक्रिया कि जिनकी वजह से हम ये सब करने में कामयाब होते हैं। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे और अल्लाह पाक उनको इतना दे जैसे कुआं समुद्रों में पानी है। और इसी तरह से हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को यूँ एम्पावर करते रहे और उनको सपोर्ट करते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मोरग टीवी। जैसा कि आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि मेरे पास इस वक्त सेट के ऊपर एक अदद सिंगर मशीन और टेलरिंग मटेरियल मौजूद है और यकीनन इस बात की निशानदेही है कि आज फिर हम एक ट्रांस एम्पावरमेंट प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जो कि हम हर माह अल्हम्दुलिल्लाह एक मंथली ट्रांस एम्पावरमेंट प्रोग्राम करते हैं, जिसका मकसद ये है कि हमारी कम्युनिटी के डिज़र्विंग लोग और नीडी लोग, और जो ये चाहते हैं, जो ये दिल से चाहते हैं और डिज़ायर करते हैं और विलिंग हैं कि वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ से और बैगिंग से और नाच गाना से जान छुड़वा के एक बाइज़्ज़त रोज़गार की तरफ आ सकें, उन्हें हम एक स्मॉल स्केल पे बिज़नेस करवा के देते हैं ताकि वो अपने आप को ग्रास रूट से उठाकर अपलिफ्ट कर सकें। लेकिन आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो ना तो बैगिंग करती हैं, ना किसी नेगेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और ना ही वो फंक्शन करती हैं। वो इसलिए कि मेरी मेहमान आज हमारे पास लाहौर से तकरीबन 700 से 800 किलोमीटर दूर सर दरियाब, जो कि 4 सदा से आगे एक इलाका है, दरियाए काबल के पास, फ्लड अफेक्टेड एरिया जहाँ पर हम फ्लड विक्टिम्स की हेल्प और सपोर्ट के लिए जाते थे, वहाँ से तशरीफ़ लाई। और वो ये सब कुछ क्यों नहीं करती थी? क्योंकि सैलाब की आफात ने इनका सब कुछ इनसे छीन लिया, इनके मालो असबाब, इनके माल मवेशी, इनके घर खलियान और इनके खेत खलियान। तो जाहिर है फिर वहाँ पर ना तो बैगिंग हो सकती थी, ना वहाँ पर कोई खुशियों के शामियाने सज सकते थे और ना ही एनी अदर नेगेटिव एक्टिविटी।
تو آپ کو ملوانے جا رہے ہیں آج ہم اپنی بہت ہی خاص مہمان روبی خان سے. تو آئیے ملتے ہیں روبی جی سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو ایسی کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ KPK سے 700 سے 800 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہ ہمارے پاس تشریف لائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیسی ہیں؟ میں ٹھیک، اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ، میں دلی طور پہ مشکور ہوں اور میں اور میرے ناظرین کی آپ صبح سرحد سے تشریف لائی ہمارے پاس، اسپیشلی ہمارے اس کلاس امپاورمنٹ پروگرام کے، جو کہ ہمارا ایک ویژن بھی ہے، ہمارا ایک مشن بھی ہے اور ہماری پہچان بھی. بالکل جی. تو آپ اتنی دور سے ہمارے پاس تشریف لے کے آئیں، اس کی کیا خاص وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ سونیا جی آپ ماشاءاللہ ہمارے علاقے آتی ہے، وہاں پر آپ لوگوں کی ہیلپ کرتی ہیں، جس طرح سے سیلاب زدگان کی آپ نے بہت ہیلپ کی ہے اور آپ کو یاد بھی کرتے ہیں. کوئی ادارہ نہیں آیا ہے وہاں پر، تو ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں نا، وہاں پر جو آپ لوگوں کو اپنے بلبوتے پہ کھڑا ہونے کی وہ کوئی کاروبار سٹارٹ کرواتے ہیں، تو آپ کی وہ ویڈیو میں دیکھ رہی تھی. تو آپ کو تو پتہ ہے، آپ تو ماشاءاللہ وہاں پر آتی جاتی جی بالکل، اور سب کے ساتھ آپ کا اتنا تعلق، جس طرح سے ایک فیملی کا تعلق بن گیا ہے. بالکل بن گیا بالکل، ہے. جبکہ پہلے میں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی. میں ان کے پاس جانے سے پہلے اور سیلاب آنے سے پہلے میں ان میں سے کسی لوگ کو نہیں جانتی تھی اور ریل میں واقعی اور نہ ہی زندگی میں آپ نے کہیں سرحد پر گئے ہیں، میں نے کبھی زندگی میں اسلام آباد کراس کر کے نہیں دیکھا تھا. زبان ان کو سمجھ آتی ہے نہ بول، ہر چیز میں اس کی دقت ہوتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے انسان کو. تو یہی ان کا پیار ہے، خلوص، اخلاص، انسانیت ہے. اور اس کا جو یہ کام کر رہی ہے ہمارے لوگوں کے لیے، تو ہمیں کھینچ لے کے آئی. تو میں نے آپ کی ویڈیو وغیرہ دیکھی تھی، تو آپ مشینیں دے رہی تھی، تو میں نے کہا چل میں بھی ذرا سونیا جی کو ریکویسٹ کروں گی کہ وہ بھی ہمارے لیے کچھ ایسا کام کرے کہ ہم باعزت گھر پہ بیٹھ کے کسی بچوں کے کپڑے ہو گئے، بہنوں کے کپڑے ہو گئے، جس طرح سے، تو چل ہماری وہ روزی جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہوگی. تو اس وجہ سے میں آئی ہوں یہاں پر سونیا جی کے پاس، اور یہ مجھے یہ مشین دے رہی ہے کہ، اور انشاءاللہ اللہ پاک اس کو خوش رکھے کہ ہم یہاں پر آئے، انہوں نے ہماری اتنی عزت کی اور ہمیں اتنی مہمان نوازی کی اور ہماری بہت ہیلپ بھی کی. تو میں یہی کہتی ہوں کہ آپ جتنے بھی لوگ ان کے وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کے جتنے بھی وہ دیکھ رہے ہیں، تو میں یہی کہتی ہوں جو حقدار ہے اور جو دے رہے ہیں کہ ہر انسان کو اپنا حق مل جائے، یہ کتنی اچھی بات ہے. یہ کوئی عام انسان جو ہے نا ہمارے لیے نہیں کر سکتا، عام دنیا دار جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا. ان کو بس یہی سمجھ آتی ہے کہ بس یہ خوش رہے ہیں، یہ ناچتے ہیں، یہ گندے کام کرتے، یہ وہ کرتے وہ کرتے. تو یہ جو ہے نا میری حق حلال کی ایک روزگار کا وہ وسیلہ بن گیا. بالکل بالکل، وسیلہ بن. تو یہ کتنی اچھی بات ہے. میں بھی دیکھ ایک انسان ہوں، آپ بھی ایک انسان ہے، یہ سب جو دیکھ رہے ہیں سب لوگ جو ہے نا ہم ایک کلمے کے بہن بھائی، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے جو کوئی انسان دوسرے انسان کے لیے اتنا سوچتا ہے. تو پلیز میں بھی یہی ریکویسٹ کرتی ہوں، جتنے بھی ہمارے آپ کے ناظرین یہ شو دیکھ رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ ہر انسان کے ساتھ جو ہے نا انسانیت سے پیش آ جائے، بالکل، اور ان کی کچھ نہ کچھ ہیلپ کر جائے کہ حلال رزق کمانا بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے. انہوں نے موٹر دی ہے نا بجلی کی کہ لگوانے کی، تو میں نے کہا وہاں پر بجلی نہیں ہے تو میں کس طرح سے اس کو چلاؤں گی، تو انہوں نے وہ ہینڈل مشین یہاں پر لگوائی میرے لیے. یہ کتنی بڑی اچھی بات ہے. اللہ کو خوش رکھے، میری دل سے دعائیں نکل رہی ہیں. آج نہیں تو کل بجلی تو آ ہی جائے گی نا، تو اس سے پہلے میں نے کہا آپ کو یہ ہینڈل لگوا دیں تاکہ آپ آرام سے بآسانی اسکیچنگ کر سکیں، سلائی کا کام کر سکیں. تو یہ دیکھ بہت اچھی بات ہے. اچھا، آپ ان دوستوں کو، ان بہن بھائی کو کیا کہنا چاہیں گی جن کی وجہ سے ہم نے یہ سب کچھ کیا اور کرنے میں کامیاب ہو؟ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اللہ پاک اس کی جتنی بھی دل کی حاجات ہو، جتنی بھی اس کی وہ مشکلیں ہوں، اللہ اس پر تو پہلے کو بھی مشکل نہ آئے، اور اللہ پاک اس کو خوشی رکھے کہ ہمارے غریبوں کا اتنا ہیلپ کیا اور ہمیں اپنے حلال کمائی کا دی.
शुक्र है हम भीख मांगने से बच गए, गलत कामों से बच जाते हैं, क्योंकि इंसान जब मजबूर हो जाता है तो अल्लाह वो मजबूरी भी ना लेके आए। लेकिन आज का दौर इस तरह से है और हालात इस तरह से हैं, खुदा की तरफ से भी, दुनिया में भी इस तरह से, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं कहती हूँ अल्लाह उनको खुश रखे जो इतना हमारी है, आमीन आमीन, दिल से दुआएं देते हैं। तो उम्मीद है नाज़रीन कि आपको हमारा आज का एपिसोड हमेशा की तरह अच्छा लगा होगा। हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ट्रांस एम्पावरमेंट प्रोग्राम ऑफ चार सदा ऑफ रूबी खान कैसा लगा, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारा मज़ीद अच्छा काम करने को दिल चाहता है। कोशिश करें जितनी भी चैरिटी, डोनेशंस, कंट्रीब्यूशन, सपोर्ट किसी भी किस्म की कम्युनिटी को कर सकें, और आप ज़रूर किया करें, क्योंकि आपका जो एक एक सिंगल पैनी भी है और आपकी हर चीज़ ट्रांसपेरेंटली अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी को पहुंचाई जाती है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि यूट्यूब से आने वाली जितनी भी इनकम और अर्निंग है ये मैंने वक्फ की हुई है अपनी कम्युनिटी के लिए। इसमें से 1 रुपया भी, मेरे यकीन करें, शायद आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे चैनल को स्टार्ट हुए 2 साल हो गए हैं और 2 साल में से इस यूट्यूब की इनकम में से एक सिंगल पैनी मैंने अपने लिए, अपने ऊपर स्पेंड नहीं की, क्योंकि इससे आने वाली जितनी भी डोनेशन है, इससे आने वाली जितनी भी इनकम है वो मेरी कम्युनिटी के लिए है और मेरी कम्युनिटी की सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए है। तो इसलिए ये आपका हमारे साथ बहुत बड़ा कोऑपरेशन होगा, कंट्रीब्यूशन होगा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि हो सकता है आपकी सब्सक्राइब से, आपके लाइक से किसी एक इंसान की हम मदद कर पाएँ, तो उस मदद से आपको दुनिया में भी अजर व सवाब मिलेगा और आखिरत में तो किसी किस्म की शक व शुबह की गुंजाइश बाकी नहीं है। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मूरत टीवी। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई एपिसोड और एक नई फैंटास्टिक पर्सनैलिटी के साथ। अल्लाह ने की बात।